Hello Jora, welcome back to my YouTube channel. Do Jora, ang tau ito dong Bhaslang barang hanjuna Bhaslang waterfall Jora tau uleman pandai sing Bhaslang waterfall hanjuna lido napo video kelas ada yang minta do video sendiri. Sing Bhaslang lido do saja arjun kari back selama lido passion sujuna gaman do sani sani do jotin da baik do lido do Bhaslang sing Kung masalah school Jora di sekolah menggala benar begitu. Finally Jora dengan menggala Bhaslang dan masalah benar tujuh kali. Jabura mungkin penyesal Bhaslang waterfall ke itu dibimbang dengan tahu school biro karet lagi. Jabura jabura mungkin tujuh kelas satu di sendiri. Jora karet. Do Jora jingman kali Bhaslang waterfall element sani para koi dia kasra para Jora hasilnya kemudian dulu koi ada Jora udah sekolah lidu susang ko naga mungkin susang itu susang ada hero susah nih Honda ini korban thai ada isau tuh di jadi kemudian itu Jora ada koral lidu kona sana fluent para fluent buat तो Jora saya hanjung del shon seligi mata eba jing Jora kon itu orang saja tunel do bimundo anu kan di kanan mundo na ya di kanan mundo orang saja tu di hanjung do boy jadi kagra satu do तो फाइनली Jora diving video skip नहीं jadi kamu like, share, comment, subscribe, tinggal deh Jora. Bye bye.